الله الرحمن الرحیم. فروم کازان فرصت خیلی خوبی بود و هست برای نشون دادن ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به ویژه جمهوری تاتارستان. Во имя милостивого милосердного Бога. Казанский форум является отличной возможностью и будет такой возможностью для того, чтобы лучше ознакомиться с возможностями и потенциала наших дружеских стран. ایران و روسیه به عنوان دو همسایه بزرگ و دو کشوری که دارای ظرفیت‌های متنوع و مختلف هستند، اراده جدی برای توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در عرصه اقتصادی دارند. Иран и Россия, как две большие страны, которые являются соседями, обладают самым разнообразным и интересным потенциалом для сотрудничества. И мы намерены очень серьезно развивать этот потенциал. عزم سیاسی دو کشور برای بسط چند جانبه گرایی با همکاری‌های اقتصادی تثبیت میشه. Политическая повестка дня гласит о том, что нам необходимо создать многогранный мир, в котором будем развивать всевозможные отношения с нашими дружескими странами. به عبارت دیگر، چند جانبه گرایی سیاسی با تعمیق همکاری‌های اقتصادی به پایداری خواهد رسید. При этом невозможно политическое сотрудничество без экономической поддержки. و در این راستا ایران و روسیه از دیگر ظرفیت‌ها در عرصه چند جانبه گرایی به ویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و مجموعه بریکس استفاده خواهند کرد. В связи с этим Россия и Иран будут использовать те возможности, которые у нас имеются, для развития наших взаимоотношений, в особенности в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. ایران و روسیه تلاش جدی دارند تا همکاری‌های اقتصادی خودشون موجب توسعه دو کشور و رفاه دو ملت بشه. Иран и Россия намерены приложить максимум усилий для того, чтобы польза, которая может быть получена посредством нашего содружества и сотрудничества, пошла на благо нашего народа. و این امر زمینه ساز صلح منطقه‌ای و ثبات و آرامش در سطح کشورهای منطقه خواهد بود. Это также станет фундаментом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне для всех ближайших стран. همکاری‌های ایران و روسیه علیه هیچ کشور و بازیگر دیگری نیست. Сотрудничество Ирана и России не построено против какой-либо страны. و در این عرصه هم رهبران دو کشور و هم کارگزاران دو کشور و هم بخش خصوصی در ایران و روسیه عزم جدی برای تحقق این برنامه‌ها و طرح‌های همکاری‌های اقتصادی رو دارند. Также не только руководители этих наших стран, но также и частный сектор полностью готов поддерживать эту программу и прилагает самые разнообразные пути. ایران و روسیه عزم جدی دارند تا انحصار اقتصادی غرب رو در واقع خارج بکنن و بتونن زمینه ساز توسعه همکاری‌ها میان کشورهای مستقل بشن. Иран и Россия настроены на сотрудничество, которое позволит отдалиться от ограничений, которые вводит против нас Запад, и вместе с тем создать мир, в котором будут благоприятные условия. Скажите, что сейчас конкретно делать с Ираном для развития работы коридора در حال حاضر دقیقاً چه گام‌هایی برداشت میشه که کریدور حمل و نقل شمال جنوب فعال بشه؟ دو کشور در عرصه‌های مختلف و در سطوح مقام‌های دو کشور دستگاه‌های ذی‌ربط رو مسئول کردند برای اینکه این پروژه راهبردی میان ایران و روسیه هر چه زودتر به نتیجه برسه. С обеих сторон было подготовлено ряд программ, которые задействуют все эшелоны как власти, так и сопутствующих организаций
чтобы как можно было раньше начать работу в этом коридоре. در هر دو کشور رهبران عالی ایران و روسیه در واقع مسئولان ویژه‌ای رو تعیین کردند برای اینکه این پروژه راهبردی میان ایران و روسیه که ابعاد و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی داره رو مورد پیگیری جدی قرار بدن. Как с российской, так и с иранской стороны были назначены специальные ответственные люди, которые будут работать максимально эффективно с тем, чтобы достичь открытия коридора, который несет в себе большую роль не только для Ирана и России, но и для всего региона. البته برخی از موانع بوروکراتیک وجود داشته که با تلاش مسئولان دو کشور به ویژه سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو در حال پیگیری است که امیدواریم که در واقع عرصه‌های عینی و جلوه‌های اجرایی این پروژه رو در آینده نزدیک شاهد باشیم. Конечно же, на нашем пути существовали различные проблемы, в том числе и бюрократические, но благодаря стараниям ответственных лиц, и в том числе нашего многоуважаемого посла Исламской Республики Иран в Москве, было приложено множество усилий, чтобы устранить эти сложности и как можно скорее прийти уже к операционной работе. همونطور که تأکید کردم اراده رهبران دو کشور بر این است که هر چه زودتر این پروژه راهبردی به نتیجه برسه. Как я уже говорил, обе страны настроены как можно скорее начать работу в этом коридоре. Господин Бугерин, известно, что Россия и Иран работают над созданием единой валюты БРИКС. Как вы могли бы оценить ход переговорного процесса по данному вопросу? И обсуждали вы в рамках форума данный вопрос? اطلاع رسانی شده که ایران، روسیه و کشور بریکس میخوان واحد پولی یکتا استفاده کنن. شما نظرتون در این مورد چیه و آیا در این فروم کازان صحبتی شده در این مورد؟ عزم کشورهای عضو بریکس برای اینکه وابستگی خودشون رو به دلار از بین ببرند یک عزم جدی و راهبردی است. Дружеские страны БРИКС намерены ввести общую единую валюту с тем, чтобы отдалиться от зависимости к американскому доллару. طبیعی است برای تحقق این امر نیاز هست به زیرساخت‌های مختلف و متنوع اقتصادی و تجاری در میان کشورهای عضو. Естественно, для такого серьезного шага необходима большая инфраструктура, которая затронет многие отрасли экономики и торговли. و برنامه‌های کشورهای عضو به طور جدی در حال پیگیری است و زمینه‌های اجرایی شدن اون در حال رایزنی و تبادل نظر میان متخصصان و کارشناسان کشورهای عضو است. Все страны сейчас очень активно над этим работают, анализируют ситуацию и ищут наиболее удобные пути решения. Иран и Россия находятся под санкциями, каким образом, в каких сферах ایران و روسیه خیلی سال است که زیر تحریم ها هستند و از نظر شما در کدوم حوزه ها میشه تجربات را در میون گذاشت که زندگی راحت‌تر بشه؟ تحریم ها فرصت های بسیار نوینی رو در برابر ایران و روسیه قرار داده. Надо понимать, что санкции создают совершенно новые условия, в том числе возможности для Ирана и России. و دو کشور تونستند که بسیاری از ظرفیت‌های بلا استفاده قبلی رو در پرتو این تحریم ها فعال بکنن. И в связи с этим обе страны смогли успешно задействовать тот потенциал и возможности, которые были, но при этом ранее не использовались. این یک مبارزه جدی برای صیانت از استقلال کشورهای مستقل هست. Это серьезная борьба с несправедливостью ряда стран. غربی ها با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای اقتصادی تلاش دارند که اهداف نامشروع و زیاده‌خواهانه خودشون رو بر کشورهای مستقل تحمیل بکنن.
Западные страны, используя различные инструменты, в том числе и экономические, преследуют свои собственные цели. توسعه کشورهای عضو بریکس نشون دهنده اراده کشورهای مستقل هست برای اینکه بتونند در واقع ظرفیت‌های بلا استفادهشون رو فعال بکنند و تحریم‌ها رو بلا اثر بکنند. Развитие и содружество в рамках БРИКС как раз и является показателем того, насколько наши страны заинтересованы в том, чтобы изменить ситуацию. در این چارچوب تجربه چند دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه مؤثر با تحریم‌ها و خنثی کردن اونها میتونه ظرفیت بسیار مناسبی رو در اختیار دیگر کشورها از جمله اعضای بریکس قرار بده. В рамках этого сотрудничества, учитывая 40-летний опыт Ирана под санкциями и теми способностями, которые мы приобрели для обезвреживания этих сложностей и обхода санкций, могут быть полезны с нашим коллегам из других стран, и мы охотно делимся нашим опытом. Спасибо. Мutşekkir. Спасибо. Mutşekkir. Благодарю.